बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब कि आज का टॉपिक हमारा किस चीज़ से रेलिवेंट है कि अहम बहुत ज़्यादा है, ज़रूर पूरा सुनिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो टॉपिक है हमारा, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, फिर चाहे वो दीन हो या दुनिया, किसी भी किस्म की कामयाबी हो, तो इस एक चीज़ के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो वो एक चीज़ कौन सी है? चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम कि वो एक चीज़ कौन सी है। हम इस दौर में रह रहे हैं जहां हमारी रोज़ाना की रूटीन कुछ यूँ होती है, सुबह उठना और बिना किसी मकसद के देर तक मोबाइल इस्तेमाल करते रहना और फिर दिन भर परेशान ही रहना। कोई काम ठीक से क्यों नहीं हो पाता। यानी हम अच्छे काम करना चाहते हैं, हम दीन के बारे में जानना चाहते हैं और हम दुनियावी इल्म भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही किताब खोलते हैं तो दिल नहीं लगता और फिर मोबाइल उठा लेते हैं। पता है इस सब की वजह क्या है? ऐसा तब होता है जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता। एक आइडियल कामयाबी वाली रूटीन ये होती है कि उठते साथ ही फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपके जहन में आप आज के दिन के जो अहम काम करने हैं उनके बारे में प्लानिंग हो रही हो। क्योंकि जब आपके जहन में आपका गोल होगा और ये काम करने से मुझे क्या हासिल होगा, तब आप जो है वो फजूल कामों में जो है वो अपना वक्त ज़ाया करने से बच जाएंगे। क्योंकि जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता, तब हमसे मामूली से मामूली काम भी नहीं किए जा रहे होते। जब आपके पास गोल नहीं होता, तब आपसे पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट भी नहीं निकाले जा रहे होते कि जिसमें आप कोई दीनी बात या कोई दीनी लेक्चर ही सुन सके। आपकी ज़िंदगी में आपका कोई गोल ना होना मायूसी की सबसे बड़ी निशानी है। ये आखिरकार आपको मायूसी ही की तरफ ले जाएगा। यानी कि इसीलिए तो अल्लाह ताला ने भी हमें एक गोल देकर इस दुनिया में भेजा है। जन्नत हासिल करने का सबसे अहम मकसद है। कुरान में जब जब कोई नेकी करने का हुक्म दिया गया, अगली ही आयत में जन्नत के इनाम का क्यों बताया जाता है? क्योंकि जब तक आप अपने जहन में अपने मकसद यानी गोल को रिमाइंड नहीं करेंगे, आपसे नेक अमल नहीं होंगे। कर भी लें तो साबित कदमी नहीं आएगी, तसलसल नहीं आएगा। लेकिन क्या आपने एक बात नोट की कि कुरान पाक में जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा तकरीबन साथ साथ ही किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास अपने मकसद को खोने का डर ना हो, तब भी आप इसके लिए कोशिश नहीं कर पाते। तो अगर आप जन्नत को खो देंगे तो ज़ाहिर है जहन्नुम का रास्ता ही खुलेगा, वही खुला मिलेगा आपको। ये बात सिर्फ जन्नत और जहन्नुम तक महदूद नहीं है। फ़र्ज़ करें कि आपने रेसिंग में हिस्सा लिया है, आप इसमें फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, जो कि आपका गोल है। ये गोल आपको सिर्फ तब तक हासिल होगा जब आप हर सुबह आप खुद को याद करवाएंगे कि आपने अपने मकसद के लिए रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। एक फुटबॉल का खिलाड़ी भी तब गोल कर सकता है जब वो नेट के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो। आपको भी अपने गोल के करीब जाने के लिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाना है। और कैसे मुमकिन है कि अपने जहन को बार बार इस गोल के बारे में याद करवाकर गोल नेट की तरफ भाग कर ही सिर्फ गोल हासिल किया जा सकता है। आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो भी आपको इसकी तरफ भागना होगा। एक खिलाड़ी की तरह आप दीन पर अमल करना, दीन के बारे में जानना चाहते हैं, आपको फिर इसे अपना गोल बनाना पड़ेगा। गोल नहीं बनाएंगे तो हासिल करने की ख्वाहिश भी पैदा नहीं होगी, और ख्वाहिश ही नहीं है किसी चीज़ की तो फिर इसे हासिल करने के लिए एनर्जी भी नहीं आएगी। पता है, जब हम रोज़मर्रा के काम टालते रहते हैं और कभी दीन के करीब नहीं हो पाते और मायूस हो जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि हम शैतान की उस बात को मान लेते हैं। और ये वो होती है कोई बात कि जब हम कह रहे होते हैं कि अभी बहुत वक्त है, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ये काम बाद में कर लेना, क़यामत को भी अभी बहुत देर है। लेकिन आपको पता है कि इब्लीस को जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला था तो इसने क्या कहा था? सूरह अल-अराफ में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि इसने कहा था कि मुझे थोड़े से वक्त की मोहलत दे दे, इस दिन तक जब ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। इसने अल्लाह से क़यामत के दिन तक की मोहलत मांगी थी और वो जानता था कि ये थोड़ा सा वक्त है, लेकिन आपके जहन में वो पता है कहाँ डालना चाहता है कि अभी बहुत वक्त है। वो हमें अपनी मौत से ही बेखबर कर देता है। हमें क्या खबर कब मौत आ जाए, फिर हमारे लिए तो वही क़यामत होगी ना, हमारे पास तो कोई चांस नहीं बचेगा।
تو روز صبح اٹھتے ہی آپ کے ذہن میں اس دن کا کوئی گول لازمی ہونا چاہیے. جیسے آپ کا گول ہو سکتا ہے کہ آپ نے تفسیر کا فلاں لیکچر آج مکمل سننا ہے, آپ نے فلاں کتاب کا ایک ٹاپک پڑھنا ہے, آپ نے عربی گرامر سیکھنے کے لیے ایک لیکچر سننا ہے, یا پھر آپ نے قرآن کی آیت پر آج تدبر کرنا ہے. پھر جب آپ کبھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ کو یاد آیا کہ میں نے فلاں گول کرنا ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ یہ مجھے اتنا فائدہ دے گا اور میں مایوسی سے بچ جاؤں گا, تو آپ یقین کریں آپ وقت ضائع کرنے کے بجائے کچھ پروڈکٹیو جو ہے وہ پروڈکٹیو کرنے لگتے ہیں. اور کچھ مدد کرے نہ کرے, ابلیس سے ہارنے کی غلطی نہیں کرنی. یہ سوچ آپ کو جو ہے مضبوط بنائے گی اور آپ کے اندر جو ہیں وہ سپرسٹیشنز جو ہیں وہ ضرور بھگا دے گی. انشاءاللہ ضرور اس سے فرق پڑے گا. تو کہنے کا مطلب اس ٹاپک کا مین جو پوائنٹ یہ تھا کہ ایک وہ چیز کون سی ہے کہ جس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, تو وہ ایک چیز ہے گول, مقصد. مقصد کے بغیر کوئی بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں ایک ان پڑھ گھریلو خاتون کو ہی آپ مثال لے لیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھر کے سارے کام کرتی ہے اور رات کو سو جاتی ہے اور صبح اٹھتی ہے. پھر وہ صبح اٹھ کے اس کے ذہن میں 100 کام چل رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج یہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے گول ہیں. تو ہم تو پڑھے لکھے ہیں, ہمیں کچھ شعور ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا تو ایبیلٹیز دی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے گول کو سمجھیں, اپنے جو ہے وہ اپنے ہمارا جو مقصد ہے ہم اسے جاننے کی کوشش کریں. اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمارا کیا گول ہے, اگر ہم ہاؤس وائف ہیں تو ہمارا کیا مقصد ہے, اگر ہم آفس ورکر ہیں تو ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے, اگر ہم دین کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک گول جو ہے وہ اپنے ذہن میں جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے. کبھی کبھی تو یہ بہت مشکل کام لگتا ہے, میرے ساتھ بھی اکثر ایسے ہوتا ہے. میں ہاؤس وائف ہوں اور صبح مجھے مشکل ہوتی ہے یہ گول سیٹ کرنے میں کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے. اسی لیے تو میری ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ دن کے لیے پینڈنگ ہو جاتی ہیں, وہ اس وجہ سے کیونکہ کچھ کام جو ہیں دوسرے کام میرے اوپر حاوی آ جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے مجھے اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلے کرنی پڑتی ہیں. تو میں کوشش جو ہے وہ میں پوری کرتی ہوں کہ جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ جو ہے میرا گول جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں اس کو کر لوں. لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت نہیں ہو پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گول کو ہی بھول جائیں, آپ اپنے مقصد کو جو ہے وہ بھول جائیں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اچھی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤں, اور دوسروں تک اچھی بات پہنچا کے جو ہے وہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ کوئی بندہ اس بات پہ عمل کرے اور اس کی وجہ میں بنوں. بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے اس بات سے. تو یعنی کہ ہر بندے کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ گول جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ کرنا چاہیے کہ میرا یہ گول ہے, میرا یہ مقصد ہے اور میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور اچیومنٹ دیتے ہیں, ضرور کامیابی دیتے ہیں, اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ محنت کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی نیت صاف ہے کہ میں یہ کروں گا, یہ مجھے کرنا چاہیے, لیکن آپ محنت نہیں کر رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ محنت بھی کر رہے ہیں اور آپ کی نیت بھی صاف ہے تو آپ کو دنوں میں کہتی ہوں اچیومنٹ ملے گی, دنوں میں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں بھولنا, ہرگز بھی. ہر لمحہ, ہر گول میں, ہر بات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ حاضر و ناظر جاننا ہے اور اسی سے مدد طلب کرنی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا, اور شیئر کرنے کے بعد جس نے سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. جزاک اللہ خیر.